দেখ চলছে। খুব কম আসছে, বুর্জ খলিফা বহুত কম আসছে। আরে না রে না, খুলছে খেজুর গাছের মতো রেড়ে পাই না। দেখ দেখ দেখো এবার বুর্জ খলিফা, দেখো এবার বুর্জ খলিফা লাগিয়েছে। লাইটে আছে না, বম দেখছো উনি ধোঁয়া উঠছে। সে এক বছর আগুন লেগে গেছিল না পাশের বিল্ডিং এ, তো বম তো দেখো জ্বলছে খালি। দেখো দেখো হ্যাপি নিউ ইয়ার দুবাই লেখা আছে, দেখেছো আরবিতে। आएगा आएगा लेजर शो होगा। वो देखो लाइट आ रहा है। पीछे ज़्यादा अच्छा किया तो वो देखो उधर भी हो रहा है। वो देखो ये तो बुर्ज खलीफा का लाइसेंस आ जाएगा सब वहाँ कितनी रोशनी उधर अभी तक हो रहा है ना, उधर अभी तक हो रहा है। 10 मिनट तक होता है, 10 मिनट तक इन्होंने कम ये लोग कौन किया 3 मिनट है, वो 10 मिनट नहीं, उधर भी 10 मिनट वहाँ पर भी हो रहा है यार। वो देखो ওইটা দেখো না খালি ঘুরছে, দেখো বুর্জ খলিফা দেখো ঘুরছে খালি পই পই করে। আরে ওটা রিল দিয়া দিচ্ছে তো, রিল চলতে চলতে ঘুরবেই। হ্যাঁ ওই উঠেছে, ওই উঠেছে।
वो पहला बंदा है जिसको मैंने फोन करके बोला है कहाँ पर हो तुम भाई? देखो भाई की मोहब्बत है भाई, हम पठान हैं, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं और लॉन्डो से तो सच्ची बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। भैया भाई तो देख लो, अकेले अकेले बैठते हो, फिर हमें तो बातें करते हुए काफी पीने वालों की बड़े बड़े लोग इम्पोर्टेंस पीने वालों की कुछ बड़ी होती है। फिर दूसरी बात सोना, अरे सुनो কেমন লাগে এই দেখতে দিস তুই বল কম্পাস না ভিগোগে তো আই রাখতে রাখতে আচ্ছা খেজুর গাছটাই ভালো এলো না গো। চলো দেখ কেমন হচ্ছে ওরা পুরো বিশ্ব আমরা আছি দুবাই তারা বিশ্বের উপরে আমেরিকা বাবার যায় বাঙালি না কথা বলে 100 টাকা না কথা বলো হ্যাঁ হবে ওটা কি আসলে তো এটাই না এবার লাইটিং হবে, লেজার লাইটটা পড়ছে লেজার লাইটটা পড়ছে মার্কেটিং না এটা। সোনু হ্যাপি নিউ ইয়ার, পাপা হ্যাপি নিউ ইয়ার, ভিডিও পাঠাচ্ছি দেখে নেবে।